Yan, welcome sa ating Python installation video. In here, papakita ko na lang sa inyo through this document since I already had Python in my laptop. Now, so let's go. First one is search in the Google downloading Python. It's this one. Yan. And then, click down natin yung install. This one or ano, click mo daw yung latest 3.14 na. Dito kasi 3.17, 3.13.7. Kasi ginawa ko to siguro noong September ata. Ngayon November na. Yan, kaya 13 pa siya. So sa step 3 tayo. Makikita niyo tong ganitong format. After niya i-click tong ganito, itong Python. Makita niya yung installer na yan. Then click this one, the install. Then ganito mangyayari. Wait nyo lang yun. Ilang minutes lang yun. Then after that, setup was successful. Click nyo lang tong close. Then step 5. Check daw natin kung ano yung meron tayong version sa ating device. So search lang dito. Command prompt. Then type this code. Python // version. Yan. So meron daw tayo 3.13.7. So, ibig sabihin, meron tayo yan sa ating PC or laptop. Ngayon, step 6. Nagamit naman tayo ng Visual Studio. So, ano kayo paano yung download? Simply click this. Yan. Then, pili lang kayo ng prepared device kung anong gamit nyo. Kung naka-Windows ba kayo, this one. Kung naka-Debian, Red Hat, this one is Penguin, Linux Penguin, or na Mac. Pili lang kayo dyan. Tapos, step 7, ay step 8 na tayo. Yan. Dito na mapupunta. Just click nyo lang save, tapos pili na lang kayo kung saan yung gustong folder or directory ilalagay. No? Yan. Tapos, open mo daw VS Code. So, open natin. Yan. May mga ano tayo dito, programs na nakalagay. No? Next, search daw natin itong PyCharm. Hindi. Itong step 9, this one kasi, nung ginawa ko to, meron ng built-in na doon na VS Code. So, mag-skip muna tayo dito sa steps na to. Lupat na. Yan. Ano na lang. Dito tayo muna sa paggamit ng VS Code. So, maglagay na tayo extension. Click this one. Yan, to. Click daw natin to. Tapos, search natin yung Python. Yan. Then, wait nyo lang. Ayan. Meron tayo marami dito. Pero, click nyo lang ito, this one. Python. Gawa ni Microsoft na may rate na 618, no? Click nyo lang tong install. Ayan. So, naka-disable na siya kasi nga I already had it. No? Yan. Just click nyo lang install. Yan. Makita nyo installing na siya, no? After nyo maklik. Then, this image, after install the Python. Yan. Ganito na siya. Tapos na. Then, this one. After that, automatically, pwede na kayong mag-program, no?
Pwede na kayong gumawa. Kunyari, ganyan. Start. Save nyo lang. Tapos, pangalan natin siyang test. .py. .py para mag-save siya as Python. Yan. So, try na tayo. Print. Hello world. Yan. Then, run natin siya. Yan siya. Hello world. Yan. So, tapos na tayo dito sa VS Code. Lipat naman tayo sa PyCharm kung paano siya i-download. Dito, may naka-download din ako na ano kasi. PyCharm, no? So, dito pa ako, nakita ko na lang din. Ito, click nyo lang this code, this link. Or copy nyo na lang yan. Yan. Mapunta tayo dito. X nyo lang yan. Huwag accept yan. Yan. Click nyo lang to. Yan, download. Kasi kapag nag-search kayo dito ng Python, marami dyan, no? May JetBrains, Tony, so marami dyan. So, dito tayo sa ano lang. Yan, sa JetBrains. Pero is fine. Pero mas madali pag dito na lang ito. Kunin ito. Yan. Ito, pagtapos nyo download yun, click nyo lang yan. Next lang kayo. Then, dito, pili lang kayo dyan ng destination lang. Kung saan nyo siya lalagay. Saan siya prepared na as this lalagay. Yan, check the boxes. Kung ano gusto nyo. Kung gusto nyo may desktop. So, may desktop shortcut siya. Check nyo lang yan kung ano gusto nyo. Then, next. Yan, select JetBrains. Then, this one. Hintayin nyo lang yan. Show details nyo kung gusto nyo lang. Just check the run. Yan. Check nyo lang run kung gusto nyo agad gamitin para automatically siya mag-deploy or mag-open. No? And then, click finish na lang if ayaw nyo naman. Kasi yan, basahin nyo lang yan. Sige, basahin nyo. Scroll lang yan mamaya yan. Pag, then, continue lang. Yan. Skip mo lang. Then, yan. Ito na yung pinakaunang page or front page na. So, yun lang sa ating Python installation sa ating laptop or desktop. Thank you.